Ek graag vir ons die begrafnisformulier saam lees, om vir onsself te herinner ook dat die Here by ons is, en dat hy in hierdie oomblik nie vir ons los nie, maar dat ons sal onthou dat hy stap altyd hierdie pad, ook verder saam met ons. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat oom Jan Victor deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging vir ons. Hy het ons beloof dat hy ons smart sal verlig, dat hy ons met sy liefde en krag sal bystaan, en dat hy verder ook met ons sal gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou ang? Daarom treur ons wel, daarom is ons hartseer, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mense tot bekering en sy kinders tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en ook vir ons opgewek is uit die dood. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. As ons vanoggend na hierdie woorde luister, dan kan ons eintlik nie anderster as om vir onsself te vra, as ons vanoggend hier is as gelowige mense, hoe lyk ons lewenspad en hoe beïnvloed dit ook elkeen van ons se lewe? Nou dat Tannie Christine, Tannie se eggenoot, 'n pa, julle oupa, 'n geliefde, 'n broer, nou dat oom Jan oorlede is, 'n vriend miskien vir baie van julle. Hoe beïnvloed dit ons lewe? En dit kan eintlik nie anderster as om ook vir ons op hierdie punte waar ons onsself afvra, sê, hoe gaan ons lewe voort en hoe lyk ons lewe hierna? Wat maak ons elkeen dan ook nou? En miskien met dit in gedagte, is ook hoe ek hierdie diens voorberei, om te vra, maar hoe lyk ons lewe, wanneer ons vandag dan hier, weg van mekaar af, ook. So wanneer ek aan oom Jan dink, dan weergaan dan die Christine se woorde eintlik so dikwels hier in my kop, en jy sien die woorde John Williams Boters, wat nog steeds in my gedagte is. Want elke keer wanneer ek aan oom Jan dink, of wanneer ek daar by hulle gaan kuier het, dan vertel Tannie Christine my, oom Jan moet eintlik 'n plaag gemaak het by John Williams Boters, maar hy gaan net nog 'n jaar, of nog 'n paar maande, of nog 'n bietjie langer werk. En ja, ek dink oom Jan se harde werk, sy kennis, sy betroubaarheid, was verseker in sy lewe sigbaar gewees. En daarvan af kan ons nie weggaan nie. En natuurlik sou ons ook ons sê, dit het tyd van sy lewe weggeneem, van Tannie Christine af, en miskien van die van sy kinders af, en daar kom sonder ook Janke, Leonie van julle twee af. Maar aan die ander kant kan ek ook nie eintlik anderster as om daaroor te dink, dat dit is daardie ietsie waarvoor hy dikwels opgestaan het en gesê, hierso uit 'n dryf, hy het iets wat hy moet doen, hy het 'n werk, hy het 'n taak, en hy staan op en hy weet hy nog dit gaan doen. Dat het ook op 'n manier betekenis in sy lewe gegee, wanneer hy dit gedoen het. Ek dink, wanneer mens daaraan dink, dan gaan sekerlik julle ook sy wysheid en sy kennis en sy dryf in die lewe natuurlik mis. As ons dan dink aan die Bybel, dan vertel Jesus, of dan lees ons hierdie storie, wat ons vir mekaar kan vertel van Jesus, wat op die see van Galilea was, saam met sy disippels, waar hy geslaap het in 'n boot. En dan is hy heeltemal rustig, so in 'n storm, terwyl hierdie storm besig is om te boet. En die disippels is bang, want die wind waai, en daar's hierdie golwe wat slaan, wat al groter word. En hulle is regtig bang vir hulle lewe. Mense moet onthou dat baie van hulle het as vissermanne eintlik groot geword, daar in die omgewing van die see van Galilea, en hulle het die see geken, en hulle het geweet wanneer hulle moet bang wees, en wanneer dit eintlik sommer maar net 'n ligte briesie is wat waai. So die feit dat hulle dan vir Jesus in daai storm wakker maak, en vir Jesus sê,
Jesus, waarom slaap hy? Is hy nie bang dat ons besig is om te vergaan nie? Sê eintlik vir ons dat hulle rarig waar op daai oomblik bang was. Dat hulle geweet het daar's 'n rede om bekommerd te wees en rede om te vrees. En dan sê Jesus vir sy vriende, vir hierdie disippels hierdie volgende woorde in Markus 4, dan sê hy, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? En ons kan maklik hierdie verhaal lees of dit aanhaal of van hierdie verhaal dink, miskien het vir ander mense sê, dan in ons eie gedagtes ook die volgende dan dink en sê, sjoe maar, kyk hierdie disippels, kyk hierdie vriende van Jesus, hoe ongelowig is hulle eintlik. Glo hulle nie, weet hulle nie dat Jesus by hulle is en dat hy enige oomblik hierdie storm kan stil maak, of glo hulle nie dat Jesus eintlik hulle lewe ook vashou in hierdie moeilike omstandighede nie. Maar dan moet ons onsself ook in daai situasie gaan inplaas en vir onsself die volgende vraag aanvra. Hoeveel keer in ons eie lewe was ons nie al in sulke storms van ons lewe gewees, in oomblikke wanneer ons bekommerd is, en dan is ons ook miskien ongelowig soos hulle nie. Dan wonder ons ook, wat gaan in hierdie uitdagende situasie gebeur? Wat gaan van my lewe word? Hoe gaan ek deur dit alles kom? Een ding wat 'n feit is in ons lewe is dat moeilike tye gaan kom en uitdagende situasies of gevaarlike situasies gaan altyd daar wees in ons lewe. Maar dan is die vraag, waarin en in wie plaas ons hoop en ons lewe en ons vertroue? In wie is ons lewe geanker? Want dit behoort eintlik dan met God te wees. Psalm 91 is die teksgedeelte wat die familie gekies het vir vandag se diens. Maar dit is nogal moeilik om in oom Jan se Bybel hierdie teksgedeelte te moes kies, want sy Bybel was 'n werksboek gewees. Boek waar hy onderstreep het en aantekeninge gemaak het. En onder andere was Psalm 91 een van hierdie teksgedeeltes gewees. Dit is eintlik so mooi vir my as iemand se Bybel jy so boek is. Ons kan maklik mekaar sê, sjoe, kyk in watter goeie kondisie is hierdie Bybel as iemand sterf en ons gee dit terug. Maar wanneer ons dit kry en ons besef iemand se Bybel is 'n werksboek, dan weet ons hierdie persoon het in sy of in haar lewe omgegaan met die Bybel en regtig moeite daarmee gemaak om dit te probeer verstaan en op die einde van die dag ook deel te maak in hulle lewe. Wanneer ons hierdie teksgedeelte gaan lees, wil ek hê dat julle nogals moet oplet wanneer ek daarna lees. Hoeveel keer daar in hierdie teksgedeelte vir ons of in hierdie Psalm 91 eintlik woorde is wat vir ons vertel dat God is ons beskermer. En wat eintlik ons die vraag afvra, by wie soek ons beskerming? By wie gaan wie hou ons lewe veilig en wie hou vir ons vas? En daar net om 'n klompie woorde uit te lig in hierdie verse sê vir ons onder andere woorde soos beskerming van die Almagtige, toevlug, veilige vesting, uit die voëlvanger se wip, bewaar, beskik, veilige skuilplek, sy trou beskerm. Ons hoef nie bang te wees vir gevaar nie. Of vir pes, siekte, wanneer daar verwoesting gesaai word, al val daar duisende langs mens, niks sal jou tref nie. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, sal die Allerhoogste jou beskermer wees. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en op hulle hande sal hulle jou dra. En dan hoor ons iets eintlik hierin van God wat ons beskermer is, maar ook die vraag by wie gaan soek ons skuil, by wie gaan soek ons rustigheid. Kom ek lees ons hierdie teksgedeelte saam, Psalm 91. Dit sê hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê, Here, U is my toevlug, my veilige vesting, op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van die dodelike siekte. Hy beskik jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm aan alle kante. Jy moet bang wees vir gevaar in die nag, vir aanvalle oor of vir siekte wat help.
jou sal niks tref nie. Met jou oë sal jy sien hoe die goddeloses gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, hoogste as jou skuil en geen. Hy sal sy engele om jou, waar jy ook al gaan, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my hoop sal hy hom verbly. Soos ek eintlik al 'n paar keer gesê het, maak hierdie Psalm ons bewus van krisisse of moeilike omstandighede in ons lewens. En dan is die vraag vir elkeen van ons, waarheen gaan ons en waar gaan soek ons hulp wanneer ons sulke krisisse in ons lewe beleef? Maar eintlik gaan hierdie vraag veel dieper of veel verder in ons lewe oor, na die vraag oor watter plek neem God in elkeen van ons se lewe aan. Want dit is so maklik om te sê dat in tye van 'n krisis of tye van nood, tye wanneer ons soos nou by mekaar is, wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan, dan is dit maklik om te sê, na wie hardloop ons toe, of na wie toe ons hardloop ons, en na wie toe gaan ons in ons nood, en dat ons weet in daai oomblikke moet ons by God wees. Maar eintlik moet ons vir onsself die vraag afvra, watter plek het God in ons lewe ingeneem, en het in ons lewe nog lank voordat hierdie krisis in ons lewe eintlik opgeduik het, of ook gebeur het. As God die ereplek in ons lewe het, sal ons weet ook in die tye van nood en van krisisse, waarheen moet ons gaan, en by wie kan ons 'n rustigheid en 'n beskerming vind. En dan sal ons ook die vrymoedigheid hê om na God toe te gaan, wat die ereplek in ons lewe moet hê. Die vrymoedigheid hê om by sy voete te kan sit, daar stil te word en te vra, Here, gee U asseblief vir ons die vrede in ons lewe, want ons weet in watter verhouding ons met U staan. Ons weet watter plek U in ons lewe ook dan inneem. In ons tyd, die tyd waarin ons leef, is daar nogal twee groot uitdagings as ons dink oor ons verhouding met die Here, wat eintlik maak dat baie mense in hierdie tyd so 'n soort van lig omgang met hulle verhouding met die Here, of eintlik soms ook hulle verhouding met die Here opgee op die einde van die dag. En dan sê, ons gee eintlik glad nie meer op. Die eerste een is, of die eerste uitdaging is, tyd. Klink amper eenvoudig, maar tyd is 'n groot uitdaging in die tyd waarin ons leef, in jare waarin ons leef. Want elke dag van ons lewe word daar klomp goeders op ons gepak, en ons dink dat in die tyd waarin ons lewe, is daar klomp dinge wat maak dat ons lewe eenvoudiger is en makliker is. Maar sonder dat ons dit besef, is daar eintlik klomp dinge in ons tyd waarin ons leef, wat meer en meer van ons eie tyd steel. Wat meer en meer maak dat ons eintlik besigger word, en op die einde van die dag maak dat ons verder weg beweeg van die mense vir wie ons lief is, en soms ook verder weg beweeg van God, saam met wie ons tyd moet spandeer. So ons lewe word nie noodwendig altyd eenvoudiger nie, maar soms meer gecompliseerd, meer ingewikkeld, en sonder dat ons dit weet, meer verhoudingloos op die einde van die dag. Die tweede uitdaging is dat in ons tyd is daar baie mense wat sê, God is dood, God bestaan nie meer nie. Waar is hy? Hoekom gee hy nie aandag aan ons nie? Hoekom luister hy nie na ons nie? En so gee mense eintlik bewuslik, of partykeer soms onbewuslik, op die einde van die dag, hulle verhouding met die Here ook dan op. En dan wonderlik, hoekom het God dan nie impak op hulle lewe nie? Maar dan weet hulle ook nie waarheen om te gaan in die tye van nood of die tye van krisis nie. Psalm 91, maar die 1953 vertaling, die ouer vertaling, sy eerste vers klink so, dit sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.
Dit is eintlik 'n verskriklike mooi beeld hierdie, wanneer ons dink aan hierdie skaduwee beeld waar hy eintlik vir ons ook geskets word. As mens dink in die konteks daarso van Israel, die tyd waarin die mense geleef het, en die tyd van Salomon, ook later, hoe Jesus geleef het, hoe warm dit dikwels daar is, en dat helder oordag, is dit nou nie baie wys om altyd in die son te wees, aan die warm plekke, of in die warm hitte van die son, wat op die einde van die dag maak, dat mens blootgestel is nie. Maar dat mens eintlik in die skaduwee wil sit, daar waar jy veilig is, daar waar jy weet jy beskerming kan vind, en waar jy gemaklik is. En dat dit eintlik so is, dat die Here vir ons ook, hy wat die almagtige, op die allerhoogste is, dat hy vir ons soos hierdie skaduwee is. En ons sit in die skaduwee, en daar kan ons veilig wees. Daar kan ons weet dat God beskerm ons, God hou ons veilig, God bewaar ons teen die gevare wat daar is, en God hou ons lewe vas, daar waar ons is. So wanneer mense in die tyd waarin ons leef, al hoe besigger raak en vergeet van God wat eintlik hier is om ons te beskerm, of wanneer mense sê, maar God is dood, hy sê daar nie, hy bestaan nie meer nie, dryf hulle eintlik verder en verder weg, beweeg hulle lankal nie meer in die veiligheid van hierdie skaduwee, wat God eintlik vir ons skep en vir ons gee. En dan op 'n dag, wanneer 'n krisis of 'n uitdaging in mense se lewe kom, dan is hulle eintlik blootgestel aan hierdie son of alles wat sleg is in mense se lewens of in hulle lewens. En dan vra hulle na wie toe hardloop ek nou? Waar is hierdie skaduwee? Waar kan ek veiligheid en rustigheid en beskerming in my lewe geniet? Of na wie toe kan ek gaan om dit te kry? En dan is hulle eintlik 'n soort van verward en in 'n uitdagende oomblik of 'n penarie, want hulle weet nie meer waar God is nie. In ons tyd moet ons weer vir mekaar sê, dit is belangrik om te weet dat ons beskerming kom van God af. Dit is belangrik vir ons om te weet in wie is ons lewe geanker. Dit is belangrik om te weet dat ons verhouding is in God, dat hy die ereplek in ons lewe het. En dan, wanneer ons in 'n moeilike tyd kom, of selfs tyd soos wanneer ons vandag hier by mekaar is, omdat ons hartseer is, ja, maar ook om afskeid te neem van oom Jan, dan weet ons in wie is ons lewe geanker. Dan weet ons, as ons hartseer is dit omdat ons lief is. Ons mag trane huil omdat ons verlang, maar ons weet by wie sal ons die vrede en die rustigheid kry, en by wie sal ons die krag kry, om ook aan te kan gaan met ons lewe. Ons weet dan dat God ons lewe vashou, en dat hy verder met ons ook dan sal gaan. En dan herinner Psalm 91 vir ons juis dat ons naby aan die Here moet leef en dat ons vertroue in hom moet stap, soos wat ons daar in sy skaduwee ook dan kan sien. As ons miskien so vinnig na hierdie Psalm weer kyk, dan besef ons eintlik ook, as mens kyk byvoorbeeld na vers 2 wat sê, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dan is 'n ander mooi beeld wat saam met dit partykeer gebruik word, is eintlik soos 'n beeld van 'n hawe. Dat mens sê, maar daar na daai veilige hawe toe kan ek gaan. As mens weer dink by die teksgedeelte waarmee ek begin het van Markus, hoe Jesus daar in die boot was saam met sy disippels en daar hierdie storm was, dan wil mense in 'n storm op die einde van die dag by 'n veilige vesting, by 'n veilige hawe uitkom om te sê, hier kan ek my voete op droë grond sit, hier kan ek vas staan, hier is ek nie meer bekommerd nie, of hier is die skip op die boot veilig in hierdie hawe. Dan weet ons dat God is vir ons daai veilige hawe, die plek waarheen ek kan gaan. En wanneer hierdie psalmdigter en eintlik elkeen van ons hierdie woorde sê, dat U is my toevlug, U is my veilige vesting, my God op wie ek vertrou, is dit eintlik 'n belydenis wat elkeen van ons in ons hart maak. Belydenis om te sê dat God is hierdie veilige vesting. Hy is die allerhoogste in my lewe. Maak eintlik nie saak wat kan gebeur nie. Dit sal hy wees wat jou uit die voëlvanger se buk hou en wat jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en vir jou is hy 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante.
So as daar siekte kom, of wanneer ons onveilig is, wanneer daar miskien ander uitdagende oomblikke kom, dan sal hy ook ons bewaar van hierdie siekte. Hy sal ons ook deur daai moeilike omstandighede dra. Hoor ook hierdie vandag en vandag, dat God nie slaap nie, dat hy altyd daar is. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag, of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan, of vir siekte wat in helder oordag verwoesting saai. Wanneer ons in die aand slaap, kan ons rustig slaap, want God slaap nie. God sal ook daar in die nag ons lewe vashou. Of in die dag, maak nie saak waar ons gaan nie, wat ons dan kan trek, waar enige iets anders daar mag wees, aanvalle of siekte nie, verwoesting wat oor dag kan kom, ander storms wat miskien in die dag kan kom. Ook in die dag is God wakker en hou hy vir ons elkeen vas. Vers 7 klink nogals amper soos oorlogsterme, en ons dink in die tyd waarin Dawid geleef het, hy dit ons geskryf en oorlogsterme ook gebruik, want ons kan dit ook op ander situasies in ons lewe toepas, wanneer ons hoor, aanval daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. So ja, al is mens in 'n situasie waar daar klomp mense is wat miskien rondom my span, dit wat Dawid keer op keer in sy lewe gesien het, wanneer daar oorlogssituasies was. Maar meer is dit, kan ons eintlik ook dink, al is daar mense wat miskien van die Here af wegbeweeg, al val hulle in hulle geloof, is daar mense wat geloof in God opgee. As jy die Here vashou, sal niks jou tref nie. Met jou eie oë sal jy sien dat goddelose mense op die van die dag gestraf word. Maar dat God nie vir jou sal straf nie, dat hy vir jou mag vashou. En dan hoor hierdie tekstgedeeltes wat eintlik in vers 9 en weer van vers 14 af ook voorkom, wat sê, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskerming, sal geen onheil jou tref nie, geen plaag naby jou woonplek kom nie. Omdat hy my lief het, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor, en in sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel, baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my hulp sal hy hom verbly. So tussenin, ek so gedeeltjie geskiet, of oorgeslaan wat eintlik net sê, die Here sal sy engele opdrag gee, om jou te beskerm, waar jy ook al mag gaan, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal staan. So ook wanneer daar aanslag van die bose is, sal die Here sy engele opdrag gee, om jou te beskerm en jou te dra op hulle hande. Hy sal by jou wees, en hy sal jou beskerm. So ons weer dink oor daai omdat, is dit baie keer 'n vraag wat ons vir ons in ons lewe moet afvra. Wat doen ons in oomblikke van uitdagende situasies? Wat doen ons in die krisisse en die hartseer tye van ons lewe, wanneer ons afskeid neem van 'n geliefde? Na wie toe vlug ons? En dan hoor ons, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, omdat hy my lief het, sal ek hom red, sê die Here, omdat hy my ken. Wie ken jy in hierdie oomblikke? Die mooi van hierdie tekstgedeelte ook is vir my eintlik nie die laaste verse. As ons kan amper sê die klemvers, dit wat julle ook moet onthou. Kom ek lees dit weer vir ons, al heel laaste verse, vers 14 tot 16. Omdat hy my lief het, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel, baie lang lewe sal ek hom gee, oor my hulp sal hy hom verbly. Miskien nog ietsie wat ek van oom Jan onthou is, want miskien sal julle nou kan verstil, en ek het 'n waar stories al gehoor van kinders die julle in die huis was, maar ook die Janke en die Janne in die huis was. Maar ietsie wat by my op in my gedagtes bly van oom Jan ook is dat oom Jan is nie iemand wat sommer uitspattiglik net klomp dinge gesê het of gepraat het of allerhande aanmerkings gemaak het. As oom Jan gepraat het,
met 'n pa gepraat het, van die Christine, dan is 'n man gepraat het, dan kom jy nogals geluister het. Want dit was ten minste my ervaring so gewees. Hy het met wysheid gepraat, en dan moet jy aandag gee, want hy het sin gemaak, en jy kon by hom leer. En dan sê mens eintlik, as ons hierdie psalm so vat, en sy Bybel waar hy gewerk het ook rondom hierdie psalm, dan dink ek, kom maar 'n paar dinge vir ons nogals by mekaar. Iemand anders het dit so rukkie terug by 'n begrafnis my gesê, miskien is dit in julle geval ook so, maar ek dink nog as julle ouers het baie met julle gepraat oor die Here. Want die persoon het my gesê, weet jy wat, my pa het nie altyd met my gepraat oor die Here nie, maar as ek nou terugkyk na sy lewe en hoe hy geleef het, dan kon ek alles van die Here vir ons in sy woord leer, kon ek raak sien in sy lewe. Kon ek eintlik sien dit wat hy vir ons geleer het, het hy vir ons probeer toepas in ons lewe. En dan sien ek die Here nou raak in sy lewe. En ek dink miskien dit nogals vandag vir mekaar met 'n groot rustigheid sê, dat nie net die woorde van Psalm 91 nie, dit ook in besonder wanneer ons vandag daaroor praat, maar die ander woorde van die Bybel, het oom Jan in sy lewe toegepas. Ek kan vandag met 'n sekerheid sê, en ek glo julle ook, dat oom Jan het die Here gedien, as die Allerhoogste. Hy het na hom toe gegaan as sy beskermer. Hy het geweet wie sy veilige vesting. Hy het geweet waar kry hy sy hulp en sy krag vandaan. Hy het geweet wie hou sy lewe vas. En as ons miskien vandag na hierdie laaste woorde van Psalm 91 dan kyk, en vir mekaar ook hierdie volgende sê, sjoe, maar dit klink so as wat dan toegepas is op sy lewe, omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here, omdat hy my ken, sal ek hom beskerm, wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor, en sy nood sal ek hom by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel, en veral dan hierdie woorde, baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my hulp sal ek hom verbly. Dan kan ons mekaar vandag sê, ons kan nog sê, dis waar van sy lewe. Die Here het oom Jan 'n lang lewe gegee, en daar is ons dankbaar. Natuurlik ook hartseer, dat hy nie vandag meer hier by ons is nie. Maar saam met dit, moet ons dan vandag vir onsself die vraag afvra, is na wie toe gaan ons in hierdie oomblikke? En dan weet ons dat hierdie lang lewe stop nie net nou nie. As gelowiges kan ons mekaar ook sê, ons kan hierdie rustigheid, hierdie vrede, hierdie beskerming van die Here geniet, dit ervaar en rustig wees ook nou, omdat ons weet en as gelowiges mekaar sê, oom Jan se lang lewe het nie hier op aarde tot 'n einde gekom, dit is die einde van alles nie. Hierdie lang lewe gaan voort by God, in die hemel, waar elkeen van ons ook mekaar kan sê, as ons naby die Here bly, tyd saam met hom spandeer, nie maak dat tyd ons besig hou en klomp dinge in ons tyd vandag ons besig hou, dat ons wegdryf van die Here af, of dat ons miskien soos ander mense vandag se tyd sê, wat maak ons verhouding met die Here saak en ons vergeet van hom, dat ons dan vir mekaar kan sê, ons weet, hierdie woorde sal vir ons ook waar wees, en ons sal ook 'n lang lewe wel saam met die Here hier kan geniet, maar in besonder 'n lang lewe saam met God kan geniet eendag in die hemel. En mag dit vir ons altyd wees waar ons dan pas. Mag dit vir julle 'n troos wees. Mag julle weet dat daar ons geen groter troos is as om te weet dat wanneer 'n geliefde sterf, dan is dit nie die einde van alles nie. En dit gee vir ons vrede. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, en wanneer ons hier by mekaar is dit miskien baie woorde om vandag in te neem. Wanneer ons Psalm 91 hoor, dan hoor ons eintlik twee dinge. Ons kan nie anders as om te dink oor oom Jan se lewe, terug te dink alles wat gebeur het tot nou toe nie. En Here, ons kan nie anders as om eintlik ook vir U dankie te sê dat hy aan U vasgehou het deur sy lewe, dat hy vir ons ook 'n voorbeeld in die lewe was, waarna ons kan pas. Here, dankie dat ons weet dat hierdie is nie die einde van alles en dat ons hoef rond te hardloop en bekommerd te wees en te wonder wat gebeur nou verder. Maar as gelowige mense kan ons sê, ja Here, ons is hartseer, maar ons kan glo dat hierdie lang lewe
stop nie hier op aarde nie. Hierdie lang lewe gaan saam met U voor in die hemel, ook iets waarna elkeen van ons kan uitsien. En Here, daarom wil ons vandag vir U dankie sê vir oom Jan Victor se lewe. Here, vir die tyd wat ek hom ken het, was maar 'n kort tyd, maar vandag sit die mense hier en ander mense wat nie vandag hier kan wees nie, wat vir hom regtig waar 'n lang tyd van hulle lewe geken het. Here, familie, vriende en mense se lewenspaad met hom gekruis het, op wie se lewens hy invloed gehad het. En Here, dan wil ons vir U dankie sê daarvoor. Dankie vir sy lewe en dankie vir so baie dinge wat hy by hom kon leer en by hom kon ervaar. Dankie vir sy voorbeeld. Maar Here, in besonder dankie ook dat U dan vir hom gespaar het met 'n lang lewe. En Here, wanneer ons dan hartseer is nou, wanneer ons weet die lewe kan anders verloop, help vir ons dat wanneer ons terugdink van sy lewe, dat ons die mooi en die positiewe dinge sal onthou, dit wat ons by hom kan leer, dit waar ons kan lag, dit waar ons kan glimlag en die vrede en die vreugde wat ons saam met mekaar kon beleef. En Here, mag dit weer vir ons ook 'n vreugde in ons lewe gee en 'n vrede om aan te kan gaan. En Here, miskien is dit so dat iewerster op 'n stadium iemand met 'n gesprek gehad of dalk vasgesit. Here, dit is so dat ons as mense en ons verstaan met mekaar. Maar help ons dan nooit in die negatiewe en die slegte dinge vas te hou, maar altyd in die mooi en positiewe en te sê, wat is daar wat mooi is om ons uit te staan en waarin ons verpassing voortkomen. Hemelse Vader, vandag kan ons nie anders doen as om ook te vra dat U vir ons sal om weer en weer vir onsself in die lewe te vra, aan wie bly ons getrou? Mag ons dan asseblief aan U vashou, nooit ons geloof opgee nie, altyd by U skuiling vind en U beskerming geniet. Omdat ons ernstig is oor ons verhouding met U, mag ons dan kosbaar met hierdie verhouding omgaan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir 'n huldeblyk. Oom Fritz Kroon gaan ons die huldeblyk doen. Kom ons gee hom geleentheid. Dis die eerste mikrofoon ook wat oom kan gebruik. Ek het nou nie getoets nie, maar glo hy is aan. So ek dink dit gaan goed wees as oom net gebruik terwyl hy ook van die klank opname of die video opname wat daar is. Okay. Werken? Dankie. Dankie vir die wat ek doen. My name is Fritz Kroon and I am happily married to, thanks Marsha, I'm happily married to Elsie, the eldest child to Jeanette Kutsia, who was a sister of Christine. That's how I take it. I'm doing this tribute in my best Free State English, as we have a new member in the Victor family, Stacey. You are very most and very welcome. We've heard a lot about you from Paul, as I knew him, and Christine. You are all the way from Texas in the USA, and she, for you who do not know, is married to Pete, this ugly man that's sitting next to her, and he is the eldest son to Paul and Christine. Some of you, as you heard this morning, would know Paul by the name of Oom Jan or Jan. To me, he was tall, and I will be referring to Paul while I'm speaking. Christine asked me to thank the two pastors. One is the Reverend Whitehead, their present pastor, for his visit on the day that Paul passed away, as well as the daily telephone calls during the past week with advices to Christine, as well as his caring for the two of them over the past few years in their congregation. I don't know where your seat was here, Christine, but I know you and Paul had a specific seat where you used to sit. Reverend Salzman, who did the message this morning, what a beautiful message. Thank you very much. And the tribute that you paid to Paul, and I think the most important one was the fact that he was a Christian. Thank you for that message. I have known the Victor family for the past approximately 47 years. To me, that is a lifetime. And thus,
I think I'm very well qualified to pay today's tribute to Paul. Please be patient with me, Christine. Paul was really a very exceptional and special person. And I would like to point that out this morning. One of the first characteristics I experienced over the 47 years started 47 years ago in Virginia at the home of Paul and Christine. There we always experienced wonderful hospitality, an open house, and loving kindness. My wife Elsie moved to Virginia as a young and nervous teacher, her first teaching post ever after Boston. The Victors opened their home to her and looked after her. In her initial stay, she stayed with them, and then she moved into the single quarters at the school. Thereafter, she was a regular visitor to the Victor. Paul looked after our PV Volkswagen Beetle, which was Elsie's transport from Virginia to Bloemfontein over weekends. She always spoke so kindly of the effort that Paul and Christine made to make her feel welcome and loved. It was for her a home away from home. The visit a few months ago by the children who you looked after, when they were married and they also had children and husbands, is a sure sign of the influence that you and Paul had on all the people that crossed your paths. Now, I want to speak to you about a road trip that I did to Dealsville. I decided to invite Paul on a road trip to their family farm, Brambos, in the Dealsville area, where he grew up to revisit his roots. We often spoke about his youth and growing up on the farm, horse riding, hunting, walking in the veld. He was a real farm veld child. The farm Brambos was transferred to Joachim Jan Hendrik Victor, I think it's his grandfather, in 1990. Now, this is how it worked in the Victor family. You people must listen carefully. Tracy, this is how it worked. I first had to phone Christine, who was also lovingly known as Woofmeister, head girl, to obtain her consent and blessing to go on this road trip. It was planned for the 9th of August, that's not long ago. Christine graciously agreed to our road trip down memory lane. But then she only found out she's not allowed to go with. I was very nervous because I thought the consent would be withdrawn. I, however, explained to her this was a men's thing. Only the two of us were going. But would she kindly pack a skafting? Now that's a local word. I think all of the farmers know what a skafting is. To you people, it's a picnic basket. Very big, okay? For the day. She fortunately agreed. And thereafter, there were many WhatsApps between myself and Christine as what would be the content of the skafting. Because we had specific orders. Approximately 10 years ago, while Paul was working at John Williams, which you heard this morning, a motor garage, he always told me about the lunch boxes that Christine packed for him to take to work. I then invited myself to his workplace, in the workshop, in the tool room, for lunch, to share this wonderful lunchbox. There, between the tools, in a very neat tool room, that was his office, where everything had its place. We enjoyed a meal for kings. Christine doubled up the lunchbox for my visit. Too much food to remember. Very tasty, especially the drumsticks. I remember them specifically. Paul was always very, very proud of his workplace.
and showed me around and explained all the special tools for the different makes of cars. His garage at home was always very neat and a sure sign of how tidy and organized he was. I will play you, or just read here, Willem Coetzee, my brother-in-law, Elsie's brother, sent me a message this morning from one of the fellows who worked with Christine. I never told, I don't know his name. May his soul rest in peace. Listen to this. He was such a good, polite person who was always humble in whatever the situation is. What a beautiful message for Paul, and that's how we knew. Okay, now we go back to our trip. Bloemfontein or Deelsville is a town, what's it? About 56 k's, towards the west of Bloemfontein. So 60 kilometers, okay. Tom was always very punctual. You were not supposed to be late. And when I was running late that morning, I knew all I have to do now is I must phone and apologize. Now, I want to add another story. Christine and Paul were invited to come to us for lunch on our farm one day. Now, most of you people know lunchtime starts at approximately 12 o'clock. They arrived 7 o'clock in the morning. That's how punctual they were. And we spent the whole day at the farm. I drove all over the farm with him. And I've got a photograph which I took specifically for the time of 5 or 6 o'clock in the evening as the sun set, of them going home. That's Paul and Christine punctual to the minute. On the journey to Deelsville, we passed the Kreersdrift Dam, halfway to the town Deelsville. Now this, I don't know how many of you people know this. Paul told me that day, as a youngster, he was one of the 2 fitters and turners that built the sluice gates for the Kreersdrift Dam. What an achievement. Still in perfect working order after all these years. He also gave me information about the dam. It was supposed to be the longest ground or soil dam wall in the southern hemisphere. We measured it at 6.5 kilometers. Okay, now Paul being a craftsman, in their home, which you people grew up with, there were always lots of, I call it artworks, clocks, and other objects that he built and coated in silver. The miniature windmill, which is still in the garden, 100% functional, is another of Paul's artwork. He was an exceptional craftsman, and everything he made was extremely neat. He also decorated the front gardens, gates of the houses in Virginia with the name of the street, Quillery, Colora Street 46, or whatever the number was. And he made these things on the gates. Moshe, you were with us. And we went there the day, and those numbers and things are still on those front garden gates, and they're still working. It's just another sign of his absolute great workmanship. Now, as we got nearer to the town village of Deelsville, Stoll started telling me interesting stories on the various farmers and the farms that we passed. Each farm had a story, and he remembered them. Extremely interesting. I can't give you them all now. He really had a very good memory and knowledge of the area. Like all of his stories, tales, they were all extremely interesting. It was not going to be a quiet trip that day. And I've heard the pastor say he talked sense. He could sometimes tell a very interesting story which was no sense, but it was interesting. To obtain entry to the family farm Brandbos, we had to search for the house of the present owner who's here in the church today, his nephew Kobus van Staden. He had the key. Christine had given us directions, but unfortunately, and I'm not, what's it, Elsie? I'm not being machumistisch or whatever.
They were lacking. So on Paul's advice, we couldn't find the home. So on Paul's advice, we started traveling through the little village. Paul looking for beacons that could, he remembered, that could help us from his youth. Paul pointed out the house of his late mother and various other buildings. And one of the buildings we saw was where the cafe or shop was. Now all of us who knew Paul knew there were a lot of stories about the cafe or the shop. I think the selling of newspapers in that cafe firelighted Paul's interest in a newspaper. Jannie, I know up to the last day you still had to buy the report and also take it to Paul. He just loved the newspaper. He took clippings out of them, made scrapbooks of the weather, the news, and he was interested in everything. And to think of those scrapbooks that he made, the commitment he made to himself to do this, and he carried on over so many years with it for him, and the wide knowledge he had of everything because he read the paper so well. Okay, now we're in Dealsville. We're looking for Kobus's house, which Christine has given us the wrong directions. Now we're stopping. And we're stopping at various places, asking directions. Every time the residents in Dealsville knew Paul's father, Jan, and the brother Piet. And there were then various stories about these two men, which, if you want to know, I'll tell you. There were more interesting chats. Paul, another characteristic he had, and he even did it on the beach with the sea, loved speaking, eintlik in Afrikaans we call it babbling, just going on, to all the people who remembered him and his ancestors. Another one of his characteristics, he could chat to anybody and have an interesting conversation. To save time, as we had a long day coming, I requested Paul to please listen to this, to please remain in the bakkie, the car we take with him, when we would stop at a house in search of the keys to the farm or the people living in the house. I would ask or tell the Dealsville people, residents, that Paul was a bit old. I didn't say he was old, a bit old. And not very mobile. So I'm leaving him in the car. Recently, Paul mustn't get out because it's going to take time. Never mind. To my surprise, Paul could just not contain himself. He would get out of the car, and the next moment he was next to me, this old man who was not mobile, and he would be chatting to whoever he could find and laying out families and friends. Today, that day in Dealsville, time was not an issue. Paul was in his element on his home ground. Now, in the end, we found out that Kobus was harvesting on another farm, Lelyvlei. Is that the correct name? Lelyvlei. Okay. So now we had to go on another road trip to Lelyvlei on the other side of Dealsville to go and look for these keys. And as we got to the farm Lelyvlei, Paul reminded me of his aunt who planted tomatoes there. And this whole dining room floor was covered in tomatoes. And the aunt gave them these beautiful tomatoes. And I'm telling you this just to try and explain to you what exceptional day this was for me and for Paul. He really enjoyed it. He remembered visiting the aunt and she giving him the tomatoes. Well, now the problem. We found the nephew, Kobus, in the field harvesting maize. To get a key for a gate took Paul a 3/4 of an hour, because him and Kobus once again started reminiscing about the past. Two elderly men, one Kobus not hearing very clearly, Paul having a short-term memory problem, talking and chatting away for 3/4 of an hour to get one key. Well, they enjoyed it and understood one another. We then took the road to Braamhorst. And this was also very interesting. It's on the other side of Dealsville.
It's about 13 kilometers out of the village. On my GPS, you can pick up the farm names. But before we came over the hill, Paul would tell me, that's the farm that's over the hill, that's the family that lived there, and that they farmed with. And here's a road out to a dam or to whatever there would be. So the GPS was not necessary. For his entire school career, Paul and his family traveled the 13 kilometers every Friday and Monday. He told me how he dreaded the Monday morning trips back to school and hospital. It was very bad for him as a farm child to go back to school. We spoke a lot about the farm, but very little about the school. Now, Reverend, I'd like you just to put on the Brambles photographs to me. Now, that's Thomas there who we've spoken about, standing in the field. That's the 3/4 of an hour to get a key. You can see the harvesting going on in the background. And can you zoom in on that photograph? I'm not sure. And if you zoom, okay, there's the next, don't worry, there's the next photograph. What I did is, yeah. There you go. You can see how happy Paul's face is. That was a happy reunion with Quills. The next photograph we have is on Brambles. And I had to take that photograph. You can see Paul standing with a coffee mug in his hand because we were going to have coffee, and that's the dam behind him. Now, that dam was very much a prominent thing in his memory of Brambles, because from that dam, his parents had a garden for vegetables, trees, fruit trees, and a normal garden. And they had chickens. Okay, we can go on the next picture. That's on the stoep, and now you can zoom in on the scaffolding, please. That's what Christine made for us. There was so much food. When we got back that evening late to the house where Elsie was waiting for me, they still had a meal too. Christine overdid it in totality, over catering, as we all know. There you can see it. That is Paul showing me a piece of machinery on the farm. Now, his father built that machine to make bricks. He explained to me how you had to turn it so that the bricks were made, the cement was thrown in on the one side, and then the bricks were formed on the other side. And he loved standing there, and he wanted me to start turning, but fortunately I didn't. Okay, the next one. That's just the shed. Also a magnificent piece of construction that his father did, which was very, very well done and still used today, and it looks very good. Now we get to the dam. Do you see that pipe on the other side? Can you see it? Now I had to listen to how Paul and his friends swung from that pipe into the dam. And those were very, very, very pleasant memories to him. Next. There was the windmill, which he remembered, and because I can't remember, he told me what head it was. Whether it was a climax or whatever, and I don't know what windmill head is on it at the moment. But that windmill was a very integral part of the farm, because that's how they could get water for the cattle and for the vegetable garden. Then the bad news. Goodness, we've got a flat tire there. And you can see I'm grey and Paul is older than me. And we stood around this flat tire, watching it, to hope it's going to get better. It didn't get better. And then we found somebody in Ernest Bartnos in Dealsville, and he came to help us to change the tire. But let me explain this to you very well. Paul told everybody what to do with changing this tire. And he managed it. Okay, next. That is still on our farm the day they came out for lunch, which started with breakfast. And he then, that day I remember very well, a year ago, he picked up stones on the farm as we were driving there.
I said, Paul, what are you going to do with these stones? He said, I'm taking them home. I said, oh, that's okay. Anybody takes stones home. Then we got to Wolf Macy. Problem number 3. Wolf Macy said, no go. Paul said, don't worry, just put them here behind the car. Just now, before we go, I'll get the key, we'll just put it in the boot. And the stones are today in the garden, those stones. And that's one of the, it's a similar photo of the one we've got on the program today, but that one was taken at our home. He loved it. Next. That's it. Yeah, and you know, when I talk about this, that day he wore a jacket, which is, I think, an army jacket or something that you sent him from America. Now, the mistake with that jacket, it had too many pockets. So I told Paul, put the key in the car, the cubby hole. He wanted to put it in the jacket. And what do you think happened when we traveled back? And there were just too many pockets in that jacket for him to get it. And that day too, which we discussed the other evening, Paul had a way of putting sweets into his pocket here. Now those sweets, that pocket, I don't know how clean it was, but Paul would take those sweets out and offer it to you. And they weren't toffees with paper around. They were sweets that were dirty. But we ate them. And you told me the story at Mazerspoor, beware that he doesn't do it to your children, of Paul believed in Zamboeksalf. So when Zamboeksalf is a South African thing, it's a small little, you would buy a tin of it, small little thing like this. What he would do then, he would believe this sorts out all illnesses. So when they complained about any illness, Paul would take that fitter and turn his dirty finger, put it in the Zamboeksalf, and put it in the child's mouth. So what do you think the children? They recovered miraculously before this finger came into their mouth. But Paul believed in the Zamboeksalf. Now, another characteristic of Paul was his love for horses. He was an actual horseman. When he rode on a horse, you could see he grew up on a farm and he knew horses. One day, he was about 70 years old. He visited us at Lake. We were going to set up the horses and go for an outride. When we had fitted only the rein to the horse, Cloudy, which Paul was supposed to ride, I asked him to just hold on to this rein while we could catch and saddle up the other horses. I don't know whether Reggie remembers it. But that was not Paul. He's a hastige man, he was always married. When I turned around, he had mounted this horse without a saddle. En Afrikaans noem ons dit ons blootsry, die Afrikaanse ouens ken dit. And then Paul was off. He was riding this horse without a saddle. I, my whole life, have never been able to do it. I know I'm not fit. I would go over a horse, hang over it like a dead man, and try and get my leg up, not Paul. He take it down and jump up at the age of 70. And he loved horses. I could always send him photographs of our horses. The last thing I want to talk about today was Paul being a family man. Coming back from Deelsville, we spoke about where he worked. And at one stage, he worked at a for petrol pumps. Now, you young people don't know, but petrol was pumped with with the thing that you turn, and then the electric pumps come. And Paul maintained service, fitted these tanks. And Paul resigned from that job because he was too much, according to him, he was too much away from home, from his family. That was Paul, the family man. The job was important, but the family was more important. I'm wearing this blazer and tie today because that represents to me the neat man that Paul was. Paul would always wear a suit or jacket or tie when he came to church. And I call Paul the Free State royalty. That's what I see. We know the Queen has died. I'm wearing a Scottish tie. And this, for you youngsters, is a Windsor knot. I'll show you how to do it. Don't worry, Dad Jannie, ek sal vir julle wys hoe om 'n Windsor knot te doen. Because to me, Paul was Free State royalty. Christine,
Thank you for the friend and the true companion you were to Paul in all these years. We that were around you experienced it. It's beautiful. And to all of you children and grandchildren, you are a true legacy to Paul of Onjak Victor, the exceptional man. Thank you. Baie dankie meneer Fritz, ons waardeer. Ek dink almal van julle wat Jan geken het, kan aansluit en aanklank vind en die van julle wat die geskiedenis beter ken soos wat Fritz ook gesê het, is spesiaal. Dankie daarvoor. Dankie ook vir ons moeite om die foto's vir ons te stuur en dit met ons te deel. Daar's 'n paar bedankings wat ek graag net met julle wil deel. So, kom ek lees net maar soos wat ek het gekry het, dat die Christine, haar kinders en kleinkinders wil graag die volgende bedank. Almal wat vandag hier teenwoordig is, dankie vir julle teenwoordigheid. Dankie aan die familie en die vriende vir al die oproepe en die boodskappe van ondersteuning. Spesiale dank aan almal wat ons besoek het en maaltye voorsien het. Ons waardeer dit opreg. Vir die NG Kerk Hospitaalpark, die oraliste, koster en al die dames wat help met die bediening van die tee en die verpersings na die diens. Baie dankie vir julle. Dankie ook vir Afpop, vir die goeie diens wat hulle gelewer het. En ek ook spreek het reg uit Kieron, spesifiek vir die goeie begrip en ondersteuning verlede Saterdag en gedurende hierdie week ook. Spesiale dankie aan Jannie. Baie dankie dat jy altyd daar was en is vir pa en ma. Ons is dankbaar dat jy altyd so gewillig is om te help met alles en wat daar ook nog mag kom. Dankie ook dat jy so vinnig kom help het Saterdag by die huis. Jou ma daar so was en ook jou gedaan het. En dan, soos wat jy nou gehoor het van oom Fritz, daar is nou altyd hierdie WhatsApps wat onder deur instip van Tannie Christine, of ek weet nie of ek mag sê, ek hoop meisie nie. Maar daar is enetjie wat Tannie Christine ook gestuur het en vra asseblief vir hierdie kan lees namens haar. Sê Piet en Stacy en Suzette en Janke, ek wil vir julle net sê baie dankie vir al julle hulp, vir julle liefde en vir julle begrip. Dit word baie waardeer. Jannie, vir jou spesiale dankie vir al jou hulp en vernaam vir laas Saterdag. Ek kan altyd op jou staan maak en op jou knopie druk. Lianai, baie dankie. Jy is altyd so opvaardig en vernaam ook vir Saterdag. Ek het oupa beloof ek sal fyn wees. Jy, Jannie is 'n mentee en ek wil vir julle hier, ek weet julle is hier vir my. Ek is lief vir julle al. Baie dankie vir Tannie se boodskap vir hulle. Net laaste reëlings is, ons gaan hierso afsluit met 'n lied en dan gaan ek vra dat die naaste familie dan saam beweeg, saam met die kus buitekant. Ons gaan buite by die motor by mekaar kom. As julle graag sou wou, is julle welkom om te staan op die trappe, dan sal my so beter kan sien. En laaste gaan ons afsluit met die geloofsbelijdenis. En dan gaan ek ook ons laaste gebed daarso doen. Terwyl ons by mekaar is, en dan wanneer ons daarso afsluit, gaan daar ook 'n geleentheid wees vir die laaste eerbetoon waar ons blomme dan se kon neersit. As ons daar plaas op julle eie tyd, is julle welkom om die saal toe. Ons ook dan verversings wees dat julle saam dit. Kom ons staan en dan sing ons lied, ons het laaitjie die 464 saam, staan ons saam en daarna gaan ek ons die seën uitspreek ook dan. In all we have,
gesê het dat ons hoor na wie toe moet ons vlug. Ons hoor dat die Here is ons veilige vesting, hy is ons beskermer, hy is die een wat ons lewe sal vashou. Mag dit dan so wees dat elkeen van julle ook sal ervaar en sal weet dat die Here se seën by julle is. Ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die naaste familie man, even saam uitgeleid. Die skepsing is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus. Gekruisig is, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel. Die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds we thank you that we can hear and believe that you are the one who has created victory for each and every one of us, so that we don't have to be scared of death, scared of anything in life. With today's message and with our faith, we know that you keep each and every one of us in your hands, and therefore we pray that we may experience your peace and your guidance in our life. Lord, therefore, when we stand here today, and when we know that later today we're leaving on our own and going our own separate ways, we know that we still need you in our lives.
We pray, therefore, that you will help us. That when our hearts are sad and about our hearts that are sore, Lord, and during the times to come. Lord, thank you once again that we could have known Wimjan, and therefore we stand here with hearts that are sore, but also with hearts that are very grateful that we could have known him, and hearts that are grateful for all the things that we could have experienced from him as well. May all the glory and the honor always in our lives just be towards you.